Quel est, selon vous, le moment idéal pour admirer Yosemite dans toute sa splendeur? Na sua opinião, qual é o melhor momento para apreciar Yosemite em toda a sua beleza? Yosemite est-elle plus fréquentée à certaines périodes de l'année qu'à d'autres? Yosemite é mais visitado em certos períodos do ano do que em outros? Pour une première visite, quelle saison recommanderiez-vous pour Yosemite? Para uma primeira visita, qual estação você recomendaria para Yosemite? Les chutes d'eau de Yosemite sont-elles plus impressionnantes au printemps qu'en été? As cachoeiras de Yosemite são mais impressionantes na primavera do que no verão? Est-ce que l'automne offre des couleurs spectaculaires à Yosemite, comme dans le Vermont? O outono oferece cores espetaculares em Yosemite, como em Vermont. Yosemite en hiver, une expérience magique ou plutôt un défi pour les visiteurs? Yosemite no inverno, uma experiência mágica ou um desafio para os visitantes? Pour éviter la foule, quel mois serait le plus calme à Yosemite? Para evitar a multidão, qual mês seria o mais calmo em Yosemite? Les températures sont-elles agréables pour la randonnée en septembre à Yosemite? As temperaturas são agradáveis para caminhadas em setembro em Yosemite? Yosemite est-elle accessible en voiture toute l'année, ou certaines routes sont-elles fermées? Yosemite é acessível de carro o ano todo, ou algumas estradas estão fechadas? Pour observer la faune sauvage à Yosemite, quelle période privilégieriez-vous? Para observar a fauna selvagem em Yosemite, qual período você priorizaria? Les réservations sont-elles indispensables pour séjourner à Yosemite, même hors saison? As reservas são indispensáveis para ficar em Yosemite, mesmo fora de temporada? Yosemite est-elle particulièrement prisée par les photographes à un moment précis de l'année? Yosemite é particularmente popular entre os fotógrafos em um momento específico do ano? Pour une expérience plus paisible, est-ce que les jours de semaine sont moins fréquentés qu'en week-end? Para uma experiência mais tranquila, os dias de semana são menos movimentados do que nos fins de semana? Est-ce que le printemps est la meilleure saison pour voir les ours à Yosemite? A primavera é a melhor estação para ver ursos em Yosemite? Yosemite en été, faut-il s'attendre à beaucoup de chaleur et de moustiques? Yosemite no verão, devo esperar muito calor e mosquitos? Pour les amateurs d'escalade, quelle saison est la plus propice à Yosemite? Para os amantes da escalada, qual estação é a mais favorável em Yosemite? Yosemite en automne, les couleurs sont-elles garanties chaque année? Yosemite no outono, as cores são garantidas todos os anos? Est-ce que le parc national de Yosemite propose des activités spécifiques selon les saisons? O Parque Nacional de Yosemite oferece atividades específicas dependendo das estações do ano? Pour une randonnée en altitude à Yosemite, quelle période serait la plus sûre? Para uma caminhada em altitude em Yosemite, qual período seria o mais seguro? Yosemite est-elle agréable pour un voyage en famille, quel que soit le moment de l'année? Yosemite é agradável para uma viagem em família, independentemente da época do ano? Pour profiter pleinement des paysages enneigés, quelle période recommanderiez-vous à Yosemite? Para aproveitar plenamente as paisagens nevadas, qual período você recomendaria em Yosemite? Est-ce que les conditions météorologiques à Yosemite varient beaucoup d'une année à l'autre? As condições meteorológicas em Yosemite variam muito de um ano para o outro?
Les plages secrètes le long de la Pacific Coast Highway sont un véritable trésor caché. As praias secretas ao longo da Pacific Coast Highway são um verdadeiro tesouro escondido. N'oublions pas les criques isolées près de Big Sur, absolument magnifiques. Não vamos esquecer as enseadas isoladas perto de Big Sur, absolutamente magníficas. On raconte que certaines plages ne sont accessibles qu'à marée basse. Dizem que algumas praias só são acessíveis na maré baixa. Est-ce que vous connaissez des endroits où l'on peut observer les phoques sur ces plages? Você conhece algum lugar onde podemos observar focas nessas praias? La beauté sauvage de la côte californienne est vraiment incomparable, n'est-ce pas? A beleza selvagem da costa californiana é realmente incomparável, não é? Il paraît que Pfeiffer Beach est particulièrement photogénique au coucher du soleil. Aparentemente, Pfeiffer Beach é particularmente fotogênica ao pôr do sol. Ces plages sont-elles propices à la plongée avec tuba? Essas praias são adequadas para mergulho com snorkel? La route elle-même est un spectacle, mais les plages sont le clou du voyage. A própria estrada é um espetáculo, mas as praias são o ponto alto da viagem. Avez-vous déjà exploré les environs de Montana de Oro State Park? Você já explorou os arredores do Parque Estadual Montana de Ouro? Certaines plages sont réputées pour leur formation rocheuse spectaculaire. Algumas praias são conhecidas por suas formações rochosas espetaculares. On dit que Limkin State Park abrite des plages magnifiques et peu fréquentées. Dizem que o Parque Estadual Limekil tem praias lindas e pouco movimentadas. La faune marine y est-elle abondante? A fauna marinha é abundante lá? Ces plages sont-elles surveillées pendant l'été? Essas praias são vigiadas durante o verão? Il faut absolument prévoir de bonnes chaussures pour explorer ces endroits reculés. É preciso absolutamente prever bons sapatos para explorar esses lugares remotos. La brume matinale ajoute un charme mystérieux à ces plages, vous ne trouvez pas? A névoa matinal adiciona um charme misterioso a essas praias, você não acha? Ces criques sont-elles adaptées aux familles avec de jeunes enfants? Essas enseadas são adequadas para famílias com crianças pequenas? On peut y faire du kayak ou du paddleboard, paraît-il. Dizem que pode-se fazer caiaque ou stand, a paddle lá. La température de l'eau est-elle agréable pour se baigner? A temperatura da água está agradável para nadar? Ces plages sont-elles souvent venteuses? Essas praias são frequentemente ventosas? Il faut absolument emporter un appareil photo pour immortaliser ces paysages. É preciso absolutamente levar uma câmera para eternizar essas paisagens. On peut y observer des oiseaux marins, n'est-ce pas? Podemos observar aves marinhas lá, não é mesmo? Ces plages sont-elles facilement accessibles en voiture? Essas praias são facilmente acessíveis de carro? Quel délice que les dim sum frais de Chinatown! Que delícia os dim sum frescos de Chinatown! On ne peut absolument pas manquer les soupes wonton authentiques là-bas. Lá, você absolutamente não pode perder as autênticas sopas wonton. Les raviolis aux crevettes, une véritable explosion de saveurs. Os raviolis de camarão, uma verdadeira explosão de sabores.
Avez-vous déjà goûté au baozi farci, moelleux et savoureux? Você já provou baozi recheados, macios e saborosos? Les nouilles sautées de Chinatown sont incroyablement parfumées. O macarrão frito do Chinatown é incrivelmente perfumado. Il paraît que les canards laqués sont une spécialité incontournable. Aparentemente, o pato laqueado é uma especialidade imperdível. Les pâtisseries chinoises, un vrai régal pour les yeux et le palais. Os doces chineses, um verdadeiro deleite para os olhos e o paladar. Les boulettes de riz gluant, une douceur à découvrir absolument. Bolinhos de arroz glutinoso, uma doçura a descobrir absolutamente. On raconte que les meilleurs pains farcis se trouvent dans cette rue précise. Dizem que os melhores pães recheados estão nesta rua específica. Les plats à base de tofu sont étonnamment variés et délicieux. Os pratos à base de tofu são surpreendentemente variados e deliciosos. Est-ce que vous avez essayé les nouilles dandan épicées? Você já experimentou o macarrão dandang picante? Les légumes sautés avec sauce aux huîtres sont un pur bonheur. Legumes salteados com molho de ostra são uma pura delícia. On me dit que les crêpes chinoises sont à tomber par terre. Dizem que as panquecas chinesas são de cair o queixo. Les desserts aux haricots rouges, une tradition locale savoureuse. As sobremesas de feijão vermelho, uma tradição local saborosa. Il faut absolument goûter les plats à base de fruits de mer frais. É preciso absolutamente provar os pratos à base de frutos do mar frescos. Les rouleaux de printemps, légers et croquants, sont parfaits en apéritif. Os rolinhos primavera leves e crocantes, são perfeitos como aperitivo. Les plats épicés de Chinatown réchauffent l'âme par temps frais. Os pratos apimentados de Chinatown aquecem a alma em tempos frios. On dit que les meilleurs bubble tea se trouvent dans ce quartier. Dizem que os melhores bubble teas estão neste bairro. Les plats végétariens sont incroyablement créatifs et savoureux. Os pratos vegetarianos são incrivelmente criativos e saborosos. Est-ce que vous connaissez les spécialités de la cuisine sichuanaise? Você conhece as especialidades da culinária sichuana? Les plats à base de canard rôti sont un délice absolu. Pratos com pato assado são um deleite absoluto. On me conseille vivement les nouilles aux fruits de mer épicés. Recomendam-me vivamente o macarrão com frutos do mar apimentado. Quel est votre avis sur les domaines viticoles familiaux à Napa Valley? Qual é a sua opinião sobre os domínios vitícolas familiares em Napa Valley? On dit que Sonoma offre une ambiance plus décontractée, n'est-ce pas? Dizem que Sonoma oferece uma atmosfera mais relaxada, não é mesmo? Les vignobles de Napa Valley sont-ils vraiment plus prestigieux qu'à Sonoma? Os vinhedos de Napa Valley são realmente mais prestigiados do que os de Sonoma? Serait-il possible de recommander un circuit œnologique moins fréquenté dans la région? Seria possível recomendar um circuito enológico menos frequentado na região? Les accords mets et vins sont-ils différents entre Napa Valley et Sonoma? As harmonizações de comida e vinho são diferentes entre Napa Valley e Sonoma? Est-ce que les caves de Sonoma proposent plus souvent des visites en français? As caves de Sonoma oferecem visitas em francês com mais frequência?
N'oublions pas l'importance du climat dans la qualité des vins de chaque vallée. Não vamos esquecer a importância do clima na qualidade dos vinhos de cada vale. Les petites exploitations viticoles de Sonoma sont-elles plus accessibles aux visiteurs? As pequenas vinícolas de Sonoma são mais acessíveis aos visitantes? Quelle est la meilleure période pour déguster les vins de Napa Valley? Qual é a melhor época para degustar os vinhos de Napa Valley? Les coûts d'une dégustation dans un domaine réputé sont-ils très différents entre les deux régions? Os custos de uma degustação em um domínio renomado são muito diferentes entre as duas regiões? Les paysages vallonnés de Sonoma offrent-ils une expérience plus pittoresque? As paisagens onduladas de Sonoma oferecem uma experiência mais pitoresca? Pourriez-vous me parler des cépages emblématiques de chaque vallée? Você poderia me falar sobre as castas emblemáticas de cada vale? Les transports en commun sont-ils pratiques pour visiter les vignobles? O transporte público é prático para visitar os vinhedos? Est-ce que Napa Valley est plus axé sur le Cabernet Sauvignon? Napa Valley é mais focada no Cabernet Sauvignon? Les dégustations verticales sont-elles courantes dans les domaines de Sonoma? As degustações verticais são comuns nos domínios de Sonoma? La proximité de San Francisco influence-t-elle le tourisme à Sonoma? A proximidade de São Francisco influencia o turismo em Sonoma? Les événements énologiques sont-ils plus fréquents dans une vallée que dans l'autre? Os eventos enológicos são mais frequentes em um vale do que no outro? Les hébergements de charme sont-ils plus nombreux à Napa Valley? Existem mais acomodações charmosas em Napa Valley? Est-ce que les guides locaux peuvent améliorer l'expérience de dégustation? Os guias locais podem melhorar a experiência de degustação? Les visites en vélo sont-elles populaires dans les vignobles? As visitas de bicicleta são populares nas vinícolas. La diversité des terroirs est-elle plus marquée à Sonoma? A diversidade dos terroirs é mais pronunciada em Sonoma? Les vins de Napa Valley sont-ils plus adaptés au vieillissement? Os vinhos do Napa Valley são mais adequados para envelhecer? Quel sentier recommanderiez-vous pour une vue imprenable sur la Sierra Nevada? Qual trilha você recomendaria para uma vista deslumbrante da Sierra Nevada? Les panoramas depuis les hauteurs de la chaîne sont-ils réellement aussi spectaculaires qu'on le dit? As vistas do alto da cadeia são realmente tão espetaculares quanto dizem? Serait-il possible d'obtenir des informations sur les niveaux de difficulté des différents parcours en montagne? Seria possível obter informações sobre os níveis de dificuldade das diferentes trilhas na montanha? Avez-vous connaissance de sentiers moins fréquentés offrant une tranquillité absolue face au sommet? Você conhece trilhas menos percorridas que ofereçam tranquilidade absoluta em frente aos picos? Pourriez-vous me décrire l'ambiance typique d'une randonnée en Sierra Nevada? Você poderia me descrever a atmosfera típica de uma caminhada na Sierra Nevada? Les conditions météorologiques sont-elles généralement clémentes pour la marche en altitude durant l'été? As condições climáticas são geralmente amenas para caminhadas em altitude durante o verão? Existe-t-il des visites guidées axées sur la faune et la flore de ces montagnes? Existem visitas guiadas focadas na fauna e flora dessas montanhas? Quels équipements spécifiques sont indispensables pour une journée de randonnée en toute sécurité?
Quais equipamentos específicos são indispensáveis para um dia de caminhada com segurança? Les paysages changent-ils radicalement selon les saisons sur ces sentiers? As paisagens mudam radicalmente de acordo com as estações nesses caminhos? Est-ce qu'il y a des points de vue particulièrement prisés pour admirer le coucher du soleil? Existem pontos de vista particularmente procurados para admirar o pôr do sol? Les sentiers sont-ils bien balisés et entretenus, même en dehors des périodes de forte affluence? As trilhas são bem sinalizadas e mantidas, mesmo fora dos períodos de grande movimento? Pour une personne peu habituée à la marche, quel itinéraire serait le plus adapté? Para uma pessoa pouco acostumada a caminhar, qual seria o itinerário mais adequado? Est-ce qu'il est possible de camper en pleine nature près des montagnes, et sous quelles conditions? É possível acampar na natureza perto das montanhas, e sob quais condições? Les lacs d'altitude sont-ils accessibles à pied depuis certains sentiers? Os lagos de altitude são acessíveis a pé por algumas trilhas? Pourriez-vous me parler des légendes locales liées à la Sierra Nevada? Você poderia me falar sobre as lendas locais relacionadas à Sierra Nevada? Est-ce qu'il y a des refuges de montagne où l'on peut se restaurer et passer la nuit? Existem abrigos de montanha onde se pode comer e passar a noite? Les animaux sauvages sont-ils souvent visibles lors des randonnées? Animais selvagens são frequentemente visíveis durante as caminhadas? Est-ce qu'il y a des restrictions concernant l'accès à certains sentiers en raison de la protection de l'environnement? Existem restrições quanto ao acesso a algumas trilhas devido à proteção ambiental? Pourriez-vous me donner des conseils pour éviter les coups de soleil en montagne? Você poderia me dar algumas dicas para evitar queimaduras solares na montanha? Est-ce qu'il y a des navettes ou des transports en commun pour rejoindre les points de départ des sentiers? Tem ônibus ou transporte público para chegar aos pontos de partida das trilhas? Les cartes topographiques sont-elles facilement disponibles sur place? Os mapas topográficos estão facilmente disponíveis no local? Serait-il possible de louer du matériel de randonnée à proximité des montagnes? Seria possível alugar equipamentos de caminhada perto das montanhas? Quel plaisir de découvrir les activités familiales à San Diego! Que prazer descobrir as atividades familiares em San Diego! San Diego regorge d'endroits parfaits pour des vacances en famille, n'est-ce pas? San Diego está repleta de lugares perfeitos para umas férias em família, não é mesmo? Les enfants adoreront le zoo de San Diego, un incontournable. As crianças vão adorar o zoológico de San Diego, um lugar imperdível. Avez-vous déjà pensé à visiter Balboa Park avec vos petits? Você já pensou em visitar o Balboa Park com seus pequenos? La plage de Coronado est idéale pour construire des châteaux de sable. A praia de Coronado é ideal para construir castelos de areia. Est-ce que SeaWorld San Diego vaut le détour avec des adolescents? SeaWorld de San Diego vale a pena visitar com adolescentes? On pourrait passer une journée entière à explorer les parcs d'attractions. Poderíamos passar um dia inteiro explorando os parques de diversões. Les musées pour enfants de San Diego sont incroyablement interactifs. Os museus infantis de San Diego são incrivelmente interativos. Il paraît que le Birch Aquarium est fascinant pour tous les âges. Aparentemente, o Beer Aquarium é fascinante para todas as idades.
N'oublions pas les excursions en bateau pour observer les baleines. Não vamos esquecer os passeios de barco para observar as baleias. Les jardins botaniques offrent un cadre paisible pour une promenade en famille. Os jardins botânicos oferecem um ambiente tranquilo para um passeio em família. Est-ce que les parcs nationaux à proximité sont accessibles avec des enfants? Os parques nacionais próximos são acessíveis com crianças? Les sentiers de randonnée facile offrent de belles vues sur la côte. As trilhas fáceis oferecem belas vistas da costa. On pourrait organiser un pique-nique dans l'un des nombreux parcs de la ville. Poderíamos organizar um piquenique em um dos muitos parques da cidade. Les spectacles pour enfants à San Diego sont souvent très divertissants. Os espetáculos infantis em San Diego são frequentemente muito divertidos. Avez-vous des recommandations de restaurants adaptés aux familles? Você tem alguma recomendação de restaurantes adequados para famílias? Les locations de vélos permettent d'explorer la ville à son rythme. O aluguel de bicicletas permite explorar a cidade no seu próprio ritmo. Est-ce que les parcs aquatiques sont ouverts en cette saison? Os parques aquáticos estão abertos nesta estação? Les cours de surf pour débutants pourraient être une expérience mémorable. As aulas de surf para iniciantes podem ser uma experiência memorável. Il serait intéressant de visiter le Gaslamp Quartet, même avec des enfants. Seria interessante visitar o Gaslamp Quarter mesmo com crianças. Les fermes pédagogiques offrent un aperçu de la vie rurale californienne. As fazendas pedagógicas oferecem uma visão da vida rural californiana. On pourrait envisager une visite guidée en trolley pour découvrir San Diego. Poderíamos considerar um passeio guiado de bonde para descobrir San Diego. Quel est le meilleur moment pour visiter les parcs nationaux et d'État de Redwood? Qual é a melhor época para visitar os parques nacionais e estaduais de Redwood? Avez-vous déjà contemplé la majesté des séquoias géants? Você já contemplou a majestade das sequoias gigantes? On dit que l'air y est particulièrement pur, n'est-ce pas? Dizem que o ar lá é particularmente puro, não é? Les sentiers de randonnée sont-ils bien balisés dans ces parcs? As trilhas para caminhada são bem sinalizadas nesses parques? Serait-il possible d'apercevoir des animaux sauvages lors d'une promenade? Seria possível avistar animais selvagens durante uma caminhada? Est-ce qu'il y a des visites guidées disponibles pour en apprendre davantage sur la flore locale? Existem visitas guiadas disponíveis para aprender mais sobre a flora local? Les parcs nationaux et d'État de Redwood sont-ils adaptés aux familles avec de jeunes enfants? Os parques nacionais e estaduais de Redwood são adequados para famílias com crianças pequenas? Quelle est la durée moyenne d'une visite pour profiter pleinement des parcs? Qual é a duração média de uma visita para aproveitar totalmente os parques? Les séquoias sont-ils protégés contre les incendies de forêt? As sequoias são protegidas contra incêndios florestais? Est-ce qu'il est nécessaire de réserver à l'avance pour camper dans les parcs? É necessário reservar com antecedência para acampar nos parques? Les plages sont-elles accessibles depuis les parcs nationaux et d'État de Redwood? As praias são acessíveis a partir dos parques nacionais e estaduais de Redwood? On peut y faire du vélo, n'est-ce pas?
A gente pode andar de bicicleta lá, não é? Est-ce que l'observation des oiseaux y est populaire? A observação de pássaros é popular lá? Les parcs sont-ils ouverts toute l'année? Os parques são abertos o ano todo? Quelle est la meilleure façon de se rendre aux parcs nationaux et d'État de Redwood? Qual é a melhor maneira de chegar aos parques nacionais e estaduais de Redwood? Est-ce qu'il y a des points de vue panoramiques particulièrement impressionnants? Existem pontos de vista panorâmicos particularmente impressionantes? Les séquoias ont-ils une signification particulière pour les populations autochtones locales? As sequoias têm algum significado especial para as populações indígenas locais? Est-ce qu'il y a des activités proposées en soirée dans les parcs? Há alguma atividade oferecida à noite nos parques? On peut y faire de la photographie, n'est-ce pas? Lá pode tirar fotos, não é? Est-ce qu'il est possible d'y faire du kayak ou du canoë? É possível fazer caiaque ou canoa lá? Quelle est la température moyenne dans les parcs nationaux et d'État de Redwood en été? Qual é a temperatura média nos parques nacionais e estaduais de Redwood no verão? Est-ce qu'il y a des informations disponibles sur les espèces végétales rares et menacées? Existem informações disponíveis sobre espécies vegetais raras e ameaçadas. Quel est votre avis sur Disneyland par rapport à Universal Studios Hollywood pour une première visite en Californie? Qual é a sua opinião sobre a Disneyland em comparação com o Universal Studios Hollywood para uma primeira visita na Califórnia? Universal Studios Hollywood semble plus axé sur les sensations fortes, n'est-ce pas? Universal Studios Hollywood parece mais focado em emoções fortes, não é? Disneyland a une ambiance plus magique et familiale, on dirait. Disneyland tem uma atmosfera mais mágica e familiar, parece. Pour les amateurs de cinéma, Universal Studios Hollywood est-il un choix plus évident? Para os amantes do cinema, o Universal Studios Hollywood é uma escolha mais óbvia. Est-ce que les temps d'attente sont significativement différents entre ces deux parcs? Os tempos de espera são significativamente diferentes entre esses dois parques? On raconte souvent que Disneyland est plus cher qu'Universal Studios Hollywood, c'est vrai? Dizem frequentemente que a Disneyland é mais cara do que a Universal Studios Hollywood, é verdade? Les spectacles à Universal Studios Hollywood sont-ils plus modernes que ceux de Disneyland? Os shows da Universal Studios Hollywood são mais modernos do que os da Disneyland? Disneyland offre une expérience plus immersive dans l'univers Disney, sans doute. Disneyland oferece uma experiência mais imersiva no universo Disney, sem dúvida. Universal Studios Hollywood propose-t-il des attractions plus adaptées aux adolescents? O Universal Studios Hollywood oferece atrações mais adequadas para adolescentes? Pour une journée complète, lequel de ces parcs permettrait de tout voir sans se presser? Para um dia inteiro, qual desses parques permitiria ver tudo sem pressa? Est-ce que la qualité des restaurants est comparable dans les deux parcs? A qualidade dos restaurantes é comparável nos dois parques. Disneyland a-t-il plus de manèges pour les jeunes enfants? A Disneyland tem mais brinquedos para crianças pequenas? Universal Studios Hollywood est-il facile d'accès en transport en commun depuis Los Angeles? Universal Studios Hollywood é fácil de acessar por transporte público a partir de Los Angeles?
On dit que l'attraction Pirates of the Caribbean à Disneyland est un incontournable, qu'en pensez-vous? Dizem que a atração Piratas do Caribe na Disneyland é imperdível. O que você acha? Est-ce que les parades à Disneyland sont plus impressionnantes qu'à Universal Studios Hollywood? As paradas da Disneyland são mais impressionantes do que as dos Universal Studios Hollywood? Universal Studios Hollywood offre-t-il une vue sur les studios de cinéma en direct? O Universal Studios Hollywood oferece uma vista dos estúdios de cinema em funcionamento? Disneyland est-il plus adapté pour revivre son enfance? Disneyland é mais adequado para reviver a infância? Est-ce que les personnages Disney sont plus présents à Disneyland qu'à Universal Studios Hollywood? Os personagens da Disney estão mais presentes na Disneyland do que nos Universal Studios Hollywood? Universal Studios Hollywood propose-t-il des attractions basées sur des franchises récentes? O Universal Studios Hollywood oferece atrações baseadas em franquias recentes? Disneyland a-t-il plus de boutiques souvenirs originales? A Disneyland tem mais lojas de presentes originais? Est-ce que l'ambiance générale à Universal Studios Hollywood est plus dynamique qu'à Disneyland? A atmosfera geral no Universal Studios Hollywood é mais animada do que na Disneyland? Pour une expérience photographique, lequel de ces parcs offre les meilleurs décors? Para uma experiência fotográfica, qual desses parques oferece os melhores cenários? Quel itinéraire pittoresque recommanderiez-vous pour un voyage de Los Angeles à San Francisco? Qual rota cênica você recomendaria para uma viagem de Los Angeles a São Francisco? Est-ce que la côte pacifique est vraiment aussi spectaculaire qu'on le dit en conduisant vers le nord? A costa do Pacífico é realmente tão espetacular quanto dizem ao dirigir para o norte? Pour un road trip inoubliable, vaut-il mieux privilégier l'autoroute 1 ou l'intérieur des terres? Para uma viagem inesquecível, é melhor priorizar a rodovia 1 ou o interior? Connaissez-vous de charmants petits hôtels le long du trajet, loin des grandes chaînes? Você conhece hotéis pequenos e charmosos ao longo do caminho, longe das grandes redes? Quels sont les arrêts obligatoires pour les amateurs de photographie entre Los Angeles et San Francisco? Quais são as paradas obrigatórias para os amantes da fotografia entre Los Angeles e São Francisco? Existe-t-il des parcs nationaux ou régionaux particulièrement intéressants à visiter en chemin? Existem parques nacionais ou regionais particularmente interessantes para visitar no caminho? Pour une expérience culinaire authentique, où devrais-je m'arrêter pour goûter les spécialités locales? Para uma experiência culinária autêntica, onde devo parar para provar as especialidades locais? Est-ce que la saison idéale pour un road trip sur cette route est l'été, ou préférez-vous une autre période? A estação ideal para uma road trip nessa estrada é o verão, ou você prefere outro período? Y a-t-il des conseils de sécurité spécifiques à connaître pour conduire sur la côte californienne? Existem dicas de segurança específicas para dirigir na costa da Califórnia? Pour un voyage plus économique, quels sont les bons plans à considérer en termes d'hébergement et de restauration? Para uma viagem mais econômica, quais são as opções interessantes a considerar em termos de hospedagem e alimentação? Serait-il possible de combiner ce road trip avec une excursion dans la vallée de Napa ou Sonoma? Seria possível combinar esta viagem com um passeio pelo Vale de Napa ou Sonoma? Quels sont les meilleurs endroits pour observer les baleines pendant le trajet? Quais são os melhores lugares para observar baleias durante o trajeto?
Pour un amateur de vin, quel est l'itinéraire idéal entre Los Angeles et San Francisco? Para um apreciador de vinho, qual é o roteiro ideal entre Los Angeles e São Francisco? Est-ce que la route est adaptée au camping-car ou aux motos? A estrada é adequada para motorhomes ou motos? Quels sont les sites historiques intéressants à découvrir en chemin? Quais são os sítios históricos interessantes para descobrir ao longo do caminho? Pour un voyage en famille, quelles sont les activités et attractions recommandées? Para uma viagem em família, quais são as atividades e atrações recomendadas? Est-ce que la circulation est souvent dense sur cette route, surtout pendant les week-ends? O trânsito costuma ser intenso nessa estrada, principalmente nos fins de semana? Quels sont les meilleurs endroits pour faire de la randonnée avec vue sur l'océan? Quais são os melhores lugares para fazer trilhas com vista para o oceano? Est-ce que les animaux sauvages sont souvent visibles le long de la route? Animais selvagens são frequentemente visíveis ao longo da estrada? Pour un voyage romantique, quels sont les endroits les plus pittoresques pour s'arrêter? Para uma viagem romântica, quais são os lugares mais pitorescos para parar? Est-ce que la location d'une voiture décapotable est une bonne idée pour profiter pleinement du paysage? É uma boa ideia alugar um carro conversível para aproveitar ao máximo a paisagem? Quels sont les musées ou galeries d'art intéressants à visiter en chemin? Quais são os museus ou galerias de arte interessantes para visitar no caminho? Quel genre d'hébergements insolites propose la Californie, à part les hôtels classiques? Que tipo de acomodações incomuns a Califórnia oferece, além dos hotéis tradicionais? Est-ce que le glamping est populaire en Californie et où peut-on en trouver? O glamping é popular na Califórnia e onde posso encontrar? On m'a dit qu'il y avait des cabanes dans les arbres incroyables, est-ce vrai? Me disseram que existem cabanas nas árvores incríveis, é verdade? Serait-il possible de me donner quelques exemples d'endroits offrant des hébergements originaux en Californie? Seria possível me dar alguns exemplos de lugares que oferecem acomodações originais na Califórnia? Les prix pour ces logements atypiques sont-ils généralement plus élevés qu'un hôtel standard? Os preços para essas acomodações atípicas são geralmente mais altos do que um hotel padrão? Existe-t-il des hébergements insolites près des parcs nationaux californiens? Existem acomodações incomuns perto dos parques nacionais da Califórnia? Pourriez-vous me parler des expériences uniques offertes dans ces logements alternatifs? Você poderia me falar sobre as experiências únicas oferecidas nesses alojamentos alternativos? Quels sont les hébergements insolites les plus demandés par les touristes en Californie? Quais são as acomodações incomuns mais procuradas por turistas na Califórnia? Est-ce qu'il faut réserver longtemps à l'avance pour séjourner dans ces endroits spéciaux? É preciso reservar com muita antecedência para se hospedar nesses lugares especiais? Y a-t-il des hébergements insolites adaptés aux familles avec enfants en Californie? Existem acomodações incomuns adequadas para famílias com crianças na Califórnia? Les hébergements insolites sont-ils souvent situés dans des zones rurales ou isolées? As acomodações incomuns geralmente estão localizadas em áreas rurais ou isoladas. Est-ce que ces logements proposent des activités spécifiques, comme des randonnées guidées? Esses alojamentos oferecem atividades específicas, como caminhadas guiadas. Pourriez-vous me donner une idée du confort que l'on peut attendre dans un hébergement glamping?
Você poderia me dar uma ideia do conforto que se pode esperar em uma acomodação glamping? Est-ce qu'il y a des restrictions concernant les animaux de compagnie dans ces logements insolites? Há alguma restrição em relação a animais de estimação nesses alojamentos incomuns? Est-ce que la Californie propose des hébergements insolites avec vue sur l'océan Pacifique? A Califórnia oferece acomodações incomuns com vista para o Oceano Pacífico? Est-ce que ces logements sont équipés pour les personnes à mobilité réduite? Estes apartamentos são equipados para pessoas com mobilidade reduzida? On trouve des hébergements insolites près de San Francisco ou Los Angeles? Existem acomodações incomuns perto de São Francisco ou Los Angeles? Est-ce que ces logements sont souvent proches des vignobles californiens? Esses alojamentos costumam ser próximos aos vinhedos californianos? Pourriez-vous me parler de l'ambiance générale que l'on peut trouver dans ces hébergements alternatifs? Você poderia me falar sobre o clima geral que se pode encontrar nesses alojamentos alternativos? Est-ce qu'il y a des hébergements insolites qui proposent une expérience de déconnexion numérique? Existem acomodações incomuns que oferecem uma experiência de desconexão digital? Est-ce que ces logements sont souvent gérés par des propriétaires locaux? Esses imóveis são frequentemente administrados por proprietários locais? Serait-il possible de trouver des hébergements insolites avec un jacuzzi privé? Seria possível encontrar acomodações inusitadas com uma jacuzzi privada? Quel budget faut-il prévoir pour un séjour d'une semaine en Californie, selon vous? Qual orçamento devo prever para uma estadia de uma semana na Califórnia, na sua opinião? Combien coûte approximativement une escapade californienne d'une semaine pour une personne? Quanto custa aproximadamente uma escapada californiana de uma semana para uma pessoa? Est-ce que la Californie est une destination abordable pour un voyage d'une semaine, ou plutôt coûteuse? A Califórnia é um destino acessível para uma viagem de uma semana ou mais caro? Pourriez-vous me donner une idée du prix d'un voyage d'une semaine en Californie, incluant hébergement et activités? Você poderia me dar uma ideia do preço de uma viagem de uma semana na Califórnia, incluindo hospedagem e atividades? Un séjour d'une semaine en Californie représente quel type de dépenses, globalement? Uma estadia de uma semana na Califórnia representa que tipo de despesa no geral? Les prix pour une semaine en Californie varient-ils beaucoup selon la période de l'année? Os preços para uma semana na Califórnia variam muito dependendo da época do ano? Serait-il possible d'estimer le coût total d'un voyage d'une semaine en Californie, sans les vols? Seria possível estimar o custo total de uma viagem de uma semana na Califórnia, sem as passagens aéreas? Quels sont les postes de dépenses les plus importants lors d'un séjour d'une semaine en Californie? Quais são os maiores gastos em uma viagem de uma semana na Califórnia? En moyenne, combien dépense-t-on pour une semaine de vacances en Californie? Em média, quanto se gasta por uma semana de férias na Califórnia? Pour un voyage d'une semaine en Californie, est-ce qu'il faut s'attendre à un budget élevé? Para uma viagem de uma semana na Califórnia, devo esperar um orçamento alto. Les activités touristiques en Californie sont-elles chères, pour une semaine de visite? As atividades turísticas na Califórnia são caras, para uma semana de visita. Un voyage d'une semaine en Californie peut-il être fait avec un budget limité, selon vous? Uma viagem de uma semana na Califórnia pode ser feita com um orçamento limitado, na sua opinião?
Pourriez-vous me renseigner sur les coûts moyens d'un hébergement pour une semaine en Californie? Você poderia me informar sobre os custos médios de hospedagem por uma semana na Califórnia? Quel est le coût approximatif des repas pendant un séjour d'une semaine en Californie? Qual é o custo aproximado das refeições durante uma estadia de uma semana na Califórnia? Les transports sur place sont-ils onéreux lors d'un voyage d'une semaine en Californie? O transporte local é caro durante uma viagem de uma semana na Califórnia? Est-ce que les parcs à thème de Californie représentent une part importante du budget d'une semaine? Os parques temáticos da Califórnia representam uma parte significativa do orçamento de uma semana? Pourriez-vous me donner un ordre de grandeur des dépenses pour une semaine en Californie, vols inclus? Você poderia me dar uma estimativa dos gastos para uma semana na Califórnia, incluindo passagens aéreas? Quel type d'hébergement est le plus économique pour un séjour d'une semaine en Californie? Qual tipo de acomodação é o mais econômico para uma estadia de uma semana na Califórnia? Est-ce que les prix des activités touristiques varient beaucoup selon la ville en Californie? Os preços das atividades turísticas variam muito dependendo da cidade na Califórnia? Pour une semaine de voyage en Californie, est-ce qu'il faut prévoir un budget pour les imprévus? Para uma semana de viagem na Califórnia, é preciso prever um orçamento para imprevistos. Combien coûtera une semaine en Californie si l'on privilégie les activités gratuites? Quanto custará uma semana na Califórnia se priorizarmos atividades gratuitas? Pourriez-vous me conseiller sur la meilleure façon de gérer son budget lors d'un séjour d'une semaine en Californie? Você poderia me aconselhar sobre a melhor forma de administrar o orçamento durante uma estadia de uma semana na Califórnia? Ah, la côte de Monterey est réputée pour ses observations de baleines à bosse. A costa de Monterey é famosa por suas observações de baleias jubarte. N'oublions pas la baie d'Humboldt, un spot incroyable pour apercevoir les baleines grises pendant leur migration. Não vamos esquecer da Baía de Humboldt, um local incrível para avistar as baleias cinzentas durante a migração delas. Les excursions en bateau au départ de San Diego offrent souvent des vues spectaculaires sur les baleines bleues. Os passeios de barco saindo de San Diego frequentemente oferecem vistas espetaculares das baleias azuis. On dit que la région de Point Reyes est idéale pour observer les baleines à bosse en hiver. Dizem que a região de Point Reyes é ideal para observar baleias jubarte no inverno. La péninsule de Point Conception est un lieu privilégié pour admirer les baleines grises. A península de Point Conception é um local privilegiado para admirar as baleias cinzentas. Est-ce que vous saviez qu'il est possible de voir des orques au large de la côte californienne? Você sabia que é possível ver orcas na costa da Califórnia? Les baleines à bosse sont particulièrement actives pendant leur période de reproduction. As baleias jubarte são particularmente ativas durante o período de reprodução. La migration des baleines grises est un spectacle naturel époustouflant chaque année. A migração das baleias cinzentas é um espetáculo natural deslumbrante a cada ano. Il paraît que les eaux autour des îles Channel sont riches en nourriture pour les baleines. Aparentemente, as águas ao redor das ilhas do canal são ricas em alimento para baleias. Les guides expérimentés connaissent parfaitement les meilleurs endroits pour repérer ces géants marins. As guias experientes conhecem perfeitamente os melhores lugares para avistar esses gigantes marinhos. La beauté sauvage de la côte californienne rend l'observation des baleines encore plus magique.
A beleza selvagem da costa californiana torna a observação de baleias ainda mais mágica. Avez-vous déjà envisagé une excursion en kayak pour observer les baleines de plus près? Você já considerou um passeio de caiaque para observar as baleias mais de perto? Les conditions météorologiques peuvent influencer la visibilité des baleines, il faut être patient. As condições meteorológicas podem influenciar a visibilidade das baleias, é preciso ser paciente. La saison idéale pour l'observation des baleines varie en fonction de l'espèce. A melhor época para a observação de baleias varia dependendo da espécie. Il est important de choisir un opérateur touristique respectueux de l'environnement marin. É importante escolher um operador turístico respeitoso com o meio ambiente marinho. Les baleines sont des créatures majestueuses et intelligentes, il faut les protéger. As baleias são criaturas majestosas e inteligentes, devemos protegê-las. La côte centrale de la Californie est un véritable paradis pour les amoureux des baleines. A costa central da Califórnia é um verdadeiro paraíso para os amantes das baleias. Les excursions en hélicoptère offrent une vue panoramique incroyable sur les baleines. Os passeios de helicóptero oferecem uma vista panorâmica incrível das baleias. On peut souvent apercevoir des dauphins et des phoques en même temps que les baleines. É comum ver golfinhos e focas ao mesmo tempo que as baleias. La baie de Morro est un endroit paisible pour observer les baleines depuis la terre ferme. A Baía de Morro é um lugar tranquilo para observar baleias da terra firme. Les baleines utilisent des techniques de communication complexes, fascinant. As baleias utilizam técnicas de comunicação complexas, fascinante. La côte du comté d'Orange est un lieu prisé pour l'observation des baleines à bosse et grises. A costa do condado de Orange é um local popular para a observação de baleias jubarte e cinzentas. Quel est votre musée préféré à Los Angeles et pourquoi? Qual é o seu museu favorito em Los Angeles e por quê? La scène artistique de Los Angeles vous semble-t-elle plus avant-gardiste qu'à New York? A cena artística de Los Angeles parece mais vanguardista do que a de Nova York. Avez-vous déjà visité le Getty Center? Et si oui, quelle impression en avez-vous eue? Você já visitou o Gary Center e se sim, qual foi a sua impressão? Les galeries d'art du Art District sont-elles accessibles au grand public? As galerias de arte do Arts District são acessíveis ao público em geral? Pourriez-vous me recommander un lieu pour découvrir l'art de rue à Los Angeles? Você poderia me recomendar um lugar para descobrir a arte de rua em Los Angeles? Le LACMA est-il vraiment aussi emblématique qu'on le dit? O LACMA é realmente tão icônico quanto dizem? La diversité culturelle de Los Angeles se reflète-t-elle dans ses institutions artistiques? A diversidade cultural de Los Angeles se reflete em suas instituições artísticas? Les performances théâtrales à Los Angeles sont-elles souvent bilingues? As apresentações teatrais em Los Angeles são frequentemente bilíngues? Quels artistes locaux méritent, selon vous, d'être découverts? Quais artistas locais você acha que merecem ser descobertos? Les festivals de cinéma indépendants à Los Angeles sont-ils nombreux et intéressants? Os festivais de cinema independente em Los Angeles são numerosos e interessantes? L'architecture des bâtiments de Los Angeles influence-t-elle la création artistique contemporaine? A arquitetura dos edifícios de Los Angeles influencia a criação artística contemporânea?
Les musées à Los Angeles proposent-ils souvent des expositions temporaires captivantes? Os museus em Los Angeles costumam ter exposições temporárias cativantes? Le Broad est-il un incontournable pour les amateurs d'art moderne? O Broad é imperdível para os amantes da arte moderna? Les œuvres d'art public à Los Angeles sont-elles bien entretenues et mises en valeur? As obras de arte públicas em Los Angeles são bem conservadas e valorizadas? Les programmes éducatifs proposés par les musées à Los Angeles sont-ils adaptés aux enfants? Os programas educativos oferecidos pelos museus em Los Angeles são adequados para crianças? La scène musicale de Los Angeles est-elle aussi riche et variée que sa scène artistique visuelle? A cena musical de Los Angeles é tão rica e variada quanto sua cena artística visual? Les salles de concert à Los Angeles offrent-elles une bonne acoustique et une ambiance chaleureuse? As casas de show em Los Angeles oferecem boa acústica e um ambiente acolhedor? Les événements artistiques de rue à Los Angeles sont-ils souvent gratuits et ouverts à tous? Os eventos artísticos de rua em Los Angeles são frequentemente gratuitos e abertos a todos? Les bibliothèques de Los Angeles organisent-elles des expositions d'art et des conférences culturelles? As bibliotecas de Los Angeles organizam exposições de arte e conferências culturais? Les jardins de sculpture à Los Angeles sont-ils un lieu paisible pour admirer l'art en plein air? Os jardins de esculturas em Los Angeles são um lugar tranquilo para admirar a arte ao ar livre? Les ateliers d'artistes à Los Angeles sont-ils ouverts au public pour des visites et des démonstrations? Os ateliês de artistas em Los Angeles estão abertos ao público para visitas e demonstrações? La scène artistique de Los Angeles a-t-elle évolué au fil des années, et comment? A cena artística de Los Angeles evoluiu ao longo dos anos. E como? Quel contraste saisissant entre la côte californienne et l'aridité du Mojave. Que contraste marcante entre a costa californiana e a aridez do Mojave. On raconte que le désert de Mojave recèle des secrets ancestraux, n'est-ce pas? Dizem que o deserto de Mojave guarda segredos ancestrais, não é mesmo? La flore du Mojave est étonnamment résistante, malgré les conditions extrêmes. A flora do Mojave é surpreendentemente resistente, apesar das condições extremas. Avez-vous déjà contemplé un coucher de soleil sur les dunes du Mojave? Você já contemplou um pôr do sol nas dunas de Mojave? Le parc national de Joshua Tree est une véritable invitation à la randonnée, paraît-il. O Parque Nacional de Joshua Tree é um verdadeiro convite para a caminhada, aparentemente. Certains affirment que le silence du Mojave est assourdissant, une expérience unique. Alguns afirmam que o silêncio do Mojave é ensurdecedor, uma experiência única. Les formations rocheuses du désert de Mojave sont sculptées par des millénaires d'érosion. As formações rochosas do deserto de Mojave são esculpidas por milênios de erosão. Il semble que le désert de Mojave abrite une faune discrète mais fascinante. Parece que o deserto de Mojave abriga uma fauna discreta mas fascinante. N'est-il pas incroyable de penser à l'histoire géologique du Mojave? Não é incrível pensar na história geológica do Mojave? On dit que les températures extrêmes du Mojave sont une épreuve pour l'esprit. Disse que as temperaturas extremas do Mojave são um teste para a mente. La beauté austère du désert de Mojave inspire souvent les artistes, semble-t-il.
A beleza austera do deserto de Mojave frequentemente inspira artistas, aparentemente. Les étoiles brillent avec une intensité particulière dans le ciel du Mojave, paraît-il. As estrelas brilham com uma intensidade particular no céu do Mojave, dizem. Il faut absolument prévoir beaucoup d'eau pour explorer le désert de Mojave, n'est-ce pas? É preciso absolutamente prever muita água para explorar o deserto de Mojave, não é mesmo? Les mirages sont fréquents dans le désert de Mojave, une illusion d'optique saisissante. Miragens são frequentes no deserto de Mojave, uma ilusão de ótica impressionante. La route 66 traverse une portion du désert de Mojave, un voyage dans le temps. A Rota 66 atravessa uma porção do deserto de Mojave, uma viagem no tempo. Les cactus sont les symboles emblématiques du désert de Mojave, n'est-ce pas? Os cactos são os símbolos emblemáticos do deserto de Mojave, não é mesmo? On peut observer des pétroglyphes anciens dans certaines zones du désert de Mojave. Podemos observar petróglifos antigos em certas áreas do deserto de Mojave. La faune nocturne est particulièrement active dans le désert de Mojave, paraît-il. A fauna noturna é particularmente ativa no deserto de Mojave, aparentemente. Il semble que les vents forts sculptent constamment le paysage du désert de Mojave. Parece que os ventos fortes esculpem constantemente a paisagem do deserto de Mojave. La découverte des mines abandonnées est une plongée dans l'histoire du désert de Mojave. A descoberta das minas abandonadas é um mergulho na história do deserto de Mojave. N'est-il pas fascinant d'apprendre comment les premiers habitants ont survécu dans le désert de Mojave? Não é fascinante aprender como os primeiros habitantes sobreviveram no deserto de Mojave? La contemplation des canyons du désert de Mojave est une expérience inoubliable, paraît-il. A contemplação dos cânions do deserto de Mojave é uma experiência inesquecível, aparentemente. Préparez-vous à un vent fort sur le pont, surtout en fin d'après-midi. Prepare-se para um vento forte no convés, especialmente no final da tarde. N'oubliez pas de vérifier l'état du pont avant de partir, des fermetures sont possibles. Não se esqueça de verificar as condições da ponte antes de sair, fechamentos são possíveis. Il est conseillé de louer un vélo à Sausalito pour une descente plus facile vers San Francisco. É recomendado alugar uma bicicleta em Sausalito para uma descida mais fácil até São Francisco. Portez des lunettes de soleil, la lumière réfléchie sur l'eau et peut être éblouissante. Use óculos de sol, a luz reflete na água e pode ser ofuscante. Emportez une veste, même en été, la météo à San Francisco est imprévisible. Leve um casaco, mesmo no verão, o clima em São Francisco é imprevisível. La piste cyclable est partagée avec les piétons, soyez vigilants. A ciclovia é compartilhada com pedestres, seja vigilante. Il existe des navettes pour revenir de Sausalito si vous ne voulez pas refaire le trajet à vélo. Existem vans para voltar de Sausalito se você não quiser fazer o trajeto de bicicleta. Réservez votre vélo à l'avance, surtout pendant la haute saison touristique. Reserve sua bicicleta com antecedência, especialmente durante a alta temporada turística. La distance totale du trajet aller-retour est d'environ 16 km, prévoyez suffisamment de temps. A distância total da viagem de ida e volta é de aproximadamente 16 km, preveja tempo suficiente. Des arrêts photos sont indispensables pour immortaliser le paysage spectaculaire.
Paradas para fotos são indispensáveis para eternizar a paisagem espetacular. Il est possible de faire une pause gourmande à Sausalito, la ville regorge de restaurants. É possível fazer uma pausa deliciosa em Sausalito, a cidade está repleta de restaurantes. La vue sur Alcatraz est magnifique depuis le pont, n'oubliez pas votre appareil photo. A vista de Alcatraz é magnífica da ponte, não se esqueça do seu aparelho de câmera. Le brouillard peut être dense sur le pont, soyez prudent et réduisez votre vitesse. A névoa pode ser densa na ponte, tenha cuidado e reduza sua velocidade. Des casques sont obligatoires pour tous les cyclistes, assurez-vous d'en louer un. Capacetes são obrigatórios para todos os ciclistas, certifique-se de alugar um. Il est recommandé de partir tôt le matin pour éviter la foule. É recomendado sair cedo pela manhã para evitar a multidão. La piste cyclable est bien entretenue et facile d'accès. A ciclovia é bem conservada e de fácil acesso. Des points de ravitaillement en eau sont disponibles le long du parcours. Pontos de reabastecimento de água estão disponíveis ao longo do percurso. Il est possible d'observer des otaries depuis le pont, gardez l'œil ouvert. É possível observar leões marinhos da ponte, fique atento. La traversée du pont à vélo est une expérience inoubliable, profitez-en pleinement. A travessia da ponte de bicicleta é uma experiência inesquecível, aproveite ao máximo. Des visites guidées à vélo sont proposées pour découvrir l'histoire du pont. Visitas guiadas de bicicleta são oferecidas para descobrir a história da ponte. Il est conseillé de porter des chaussures confortables pour pédaler. É recomendado usar sapatos confortáveis para pedalar. La température peut baisser rapidement sur le pont, prévoyez des vêtements chauds. A temperatura pode cair rapidamente no convés, preveja roupas quentes. Quel est, selon vous, le meilleur endroit pour apprendre à surfer en Californie? Qual é, na sua opinião, o melhor lugar para aprender a surfar na Califórnia? On dit que Huntington Beach est idéal pour les novices, c'est exact? Dizem que Huntington Beach é ideal para iniciantes, é verdade? Est-ce qu'il y a des écoles de surf recommandées à Santa Cruz pour débutants? Existem escolas de surf recomendadas em Santa Cruz para iniciantes? Pour une première expérience, la plage de Cardiff Reef semble accessible, non? Para uma primeira experiência, a praia de Cardiff Reef parece acessível, não é? Les vagues à la Jola-Shore sont-elles douces et appropriées pour les premiers pas? As ondas em La Jolla Shore são calmas e adequadas para os primeiros passos? Serait-il possible de me conseiller un spot tranquille près de San Diego pour s'initier? Seria possível me indicar um lugar tranquilo perto de San Diego para iniciantes? Avez-vous entendu parler des cours collectifs à Pismo Beach pour les débutants? Você ouviu falar das aulas em grupo em Pismo Beach para iniciantes? Est-ce que la température de l'eau à Malibu est supportable pour apprendre en automne? A temperatura da água em Malibu é suportável para aprender no outono? Pourriez-vous m'indiquer un endroit où louer facilement une planche de surf à Oceanside? Você poderia me indicar um lugar onde alugar facilmente uma prancha de surf em Oceanside? Les conditions à Pacific Beach sont-elles souvent favorables aux débutants? As condições em Pacific Beach são frequentemente favoráveis para iniciantes? Existe-t-il des zones surveillées à Imperial Beach pour plus de sécurité?
Existem áreas vigiadas em Imperial Beach para maior segurança? Est-ce que les vagues de Seal Beach sont moins intimidantes qu'ailleurs? As ondas de Seal Beach são menos assustadoras do que em outros lugares? Pourriez-vous me dire s'il y a beaucoup de monde à Venice Beach, même en semaine? Você poderia me dizer se tem muita gente em Venice Beach mesmo durante a semana? Est-ce que les spots près de Morro Bay sont adaptés à un premier essai? Os pontos perto de Morro Bay são adequados para uma primeira tentativa? Serait-il judicieux de prendre des cours particuliers avant de se lancer seul à Rincon? Seria aconselhável fazer aulas particulares antes de ir sozinha para Rincon? Est-ce que la plage de Soamies est vraiment réservée aux surfeurs expérimentés? A praia de Suvamis é realmente reservada para surfistas experientes? Est-ce que les courants à Trest sont forts, même près du rivage? As correntes em Trest são fortes, mesmo perto da costa? Pourriez-vous me donner votre avis sur les écoles de surf à Long Beach? Você poderia me dar sua opinião sobre as escolas de surf em Long Beach? Est-ce que la plage de Doheny State Beach est un bon choix pour une initiation en famille? A praia de Doheny State Beach é uma boa escolha para uma iniciação em família? Est-ce que les vagues à Blacks Beach sont vraiment trop puissantes pour un débutant? As ondas em Blacks Beach são realmente muito fortes para um iniciante? Est-ce que la plage de Pleasure Point est souvent bondée, même tôt le matin? A praia de Pleasure Point costuma estar cheia, mesmo cedo pela manhã? Pourriez-vous me dire s'il y a des spots moins connus, plus calmes pour apprendre? Você poderia me dizer se há lugares menos conhecidos, mais tranquilos para aprender? Est-ce que la réservation pour Alcatraz est absolument nécessaire à l'avance? É absolutamente necessário reservar Alcatraz com antecedência? On m'a dit qu'il faut réserver des billets pour Alcatraz plusieurs semaines, voire des mois à l'avance, est-ce vrai? Me disseram que é preciso reservar ingressos para Alcatraz com várias semanas, até meses de antecedência, é verdade? Quels sont les différents types de visites disponibles pour Alcatraz Island? Quais são os diferentes tipos de visitas disponíveis para a ilha de Alcatraz? Pourriez-vous me renseigner sur les options de transport maritime vers l'île d'Alcatraz? Você poderia me informar sobre as opções de transporte marítimo para a ilha de Alcatraz? Est-il possible de visiter Alcatraz Island en dehors des heures normales d'ouverture, par exemple pour une visite nocturne? É possível visitar a ilha de Alcatraz fora do horário normal de funcionamento, por exemplo para uma visita noturna? Les audioguides sont-ils inclus dans le prix du billet d'Alcatraz, ou faut-il les louer séparément? Os audioguias estão incluídos no preço do bilhete de Alcatraz ou é preciso alugá-los separadamente? Quelles sont les restrictions concernant les bagages et les objets personnels lors de la visite d'Alcatraz? Quais são as restrições em relação a bagagens e itens pessoais durante a visita a Alcatraz? Est-ce qu'il y a des visites guidées en français disponibles sur l'île d'Alcatraz? Há visitas guiadas em francês disponíveis na ilha de Alcatraz? Combien de temps dure généralement une visite complète d'Alcatraz Island, en incluant le trajet en bateau? Quanto tempo dura geralmente uma visita completa à ilha de Alcatraz, incluindo a viagem de barco? Y a-t-il des boutiques de souvenirs sur l'île d'Alcatraz où l'on peut acheter des cadeaux? Existem lojas de presentes na ilha de Alcatraz onde posso comprar lembranças? Quels sont les points forts de la visite d'Alcatraz Island, à ne surtout pas manquer?
Quais são os pontos fortes da visita à Ilha de Alcatraz que não devem ser perdidos? Est-ce que l'île d'Alcatraz est accessible aux personnes à mobilité réduite? A Ilha de Alcatraz é acessível para pessoas com mobilidade reduzida? Est-il possible de prendre des photos sur l'île d'Alcatraz, et y a-t-il des zones où c'est interdit? É possível tirar fotos na Ilha de Alcatraz e existem áreas onde é proibido? Quels sont les tarifs pour les enfants et les étudiants souhaitant visiter Alcatraz Island? Quais são as tarifas para crianças e estudantes que desejam visitar a Ilha de Alcatraz? Est-ce qu'il y a des visites spéciales organisées pour les groupes sur l'île d'Alcatraz? Existem visitas especiais organizadas para grupos na Ilha de Alcatraz? Est-ce que la météo à Alcatraz Island est souvent différente de celle de San Francisco? O clima na Ilha de Alcatraz é frequentemente diferente do de São Francisco? Est-ce qu'il y a des restaurants ou des cafés sur l'île d'Alcatraz où l'on peut se restaurer? Existem restaurantes ou cafés na Ilha de Alcatraz onde podemos comer? Est-ce que la visite d'Alcatraz Island est adaptée aux enfants, et quel âge minimum est conseillé? A visita à Ilha de Alcatraz é adequada para crianças e qual a idade mínima recomendada? Est-ce qu'il y a des informations historiques sur l'île d'Alcatraz disponibles en français? Existem informações históricas sobre a Ilha de Alcatraz disponíveis em francês? Est-ce que la réservation pour Alcatraz inclut l'accès à d'autres sites touristiques de San Francisco? A reserva para Alcatraz inclui acesso a outros pontos turísticos de São Francisco? Est-ce qu'il y a des visites thématiques sur l'histoire de la prison d'Alcatraz? Existem visitas temáticas sobre a história da prisão de Alcatraz? Est-ce qu'il est possible de camper sur l'île d'Alcatraz? É possível acampar na Ilha de Alcatraz? Ah, Joshua Tree, son ambiance est tellement différente de celle de Death Valley, n'est-ce pas? Ah, Joshua Tree, sua atmosfera é tão diferente da de Death Valley, não é? On dit que la photographie à Death Valley est incomparable, mais Joshua Tree offre un charme plus intime. Dizem que a fotografia em Death Valley é incomparável, mas Joshua Tree oferece um charme mais íntimo. Est-ce que la chaleur extrême de Death Valley est vraiment supportable en été? O calor extremo do Vale da Morte é realmente suportável no verão? Les formations rocheuses de Joshua Tree sont fascinantes, presque extraterrestres. As formações rochosas de Joshua Tree são fascinantes, quase extraterrestres. Death Valley semble être un défi pour tout aventurier, avec ses paysages arides et vastes. Death Valley parece ser um desafio para qualquer aventureiro, com suas paisagens áridas e vastas. Joshua Tree est idéal pour l'escalade, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il y a des voies pour tous les niveaux. Joshua Tree é ideal para escalada, não é? Ouvi dizer que tem vias para todos os níveis. La flore unique de Joshua Tree est vraiment remarquable, surtout après une pluie rare. A flora única de Joshua Tree é realmente notável, especialmente após uma chuva rara. Death Valley a cette histoire riche liée à la ruée vers l'or, ce qui est captivant. Death Valley tem essa história rica ligada à corrida do ouro, o que é cativante. On peut observer un ciel étoilé incroyable à Joshua Tree, loin de la pollution lumineuse des villes. É possível observar um céu estrelado incrível em Joshua Tree, longe da poluição luminosa das cidades. Est-ce que les températures nocturnes à Death Valley sont agréables en hiver? As temperaturas noturnas em Death Valley são agradáveis no inverno?
Les canyons de Joshua Tree offrent des randonnées magnifiques, mais il faut être prudent. Os cânions de Joshua Tree oferecem caminhadas magníficas, mas é preciso ter cuidado. Death Valley est le point le plus bas d'Amérique du Nord, c'est impressionnant. Death Valley é o ponto mais baixo da América do Norte. É impressionante. J'imagine que la faune de Joshua Tree est adaptée à un environnement très sec. Imagino que a fauna de Joshua Tree é adaptada a um ambiente muito seco. On peut trouver des sources d'eau cachées dans Death Valley, mais il faut savoir où chercher. É possível encontrar fontes de água escondidas em Death Valley, mas é preciso saber onde procurar. Joshua Tree est un lieu de pèlerinage pour les artistes et les musiciens, paraît-il. Joshua Tree é um lugar de peregrinação para artistas e músicos, aparentemente. Est-ce que la route vers Death Valley est longue et isolée? A estrada para Death Valley é longa e isolada? La diversité géologique de Joshua Tree est étonnante, avec ses différents types de roches. A diversidade geológica de Joshua Tree é surpreendente, com seus diferentes tipos de rochas. Death Valley a cette sensation d'être sur une autre planète, c'est unique. Death Valley tem essa sensação de estar em outro planeta, é único. J'ai lu que les tempêtes de sable sont fréquentes à Death Valley, il faut être préparé. Eu li que as tempestades de areia são frequentes em Death Valley, é preciso estar preparado. Joshua Tree est un endroit parfait pour se déconnecter et profiter de la nature sauvage. Joshua Tree é um lugar perfeito para se desconectar e aproveitar a natureza selvagem. Est-ce que les services touristiques sont bien développés dans Death Valley? Os serviços turísticos são bem desenvolvidos em Death Valley? La beauté brute de Joshua Tree est vraiment saisissante, surtout au coucher du soleil. A beleza bruta de Joshua Tree é realmente impressionante, especialmente ao pôr do sol. Quel est le meilleur moment pour observer les baleines autour des îles Channel Island? Qual é a melhor época para observar baleias ao redor das ilhas do canal? Les randonnées sur l'île de Santa Cruz sont-elles difficiles pour un débutant? As caminhadas na ilha de Santa Cruz são difíceis para um iniciante? Pourriez-vous me recommander une excursion en bateau vers l'île d'Anacapa? Você poderia me recomendar um passeio de barco para a ilha Anacapa? Est-ce qu'il est possible de faire du kayak dans les grottes marines des îles Channel Island? É possível fazer caiaque nas cavernas marinhas das ilhas do canal? Les phoques et les otaries sont-ils fréquemment aperçus sur ces îles? Focas e leões marinhos são frequentemente vistos nessas ilhas? Serait-il judicieux de réserver un permis de camping à l'avance pour l'île de Santa Barbara? Seria aconselhável reservar uma licença de camping com antecedência para a ilha de Santa Bárbara? Quel type d'oiseaux marins peut-on observer dans le parc national des Channel Islands? Quais tipos de aves marinhas podem ser observados no Parque Nacional das Ilhas do Canal? Les eaux autour de ces îles sont-elles propices à la plongée avec tuba ou sous-marine? As águas ao redor dessas ilhas são adequadas para mergulho com snorkel ou subaquático? Existe-t-il des visites guidées axées sur l'histoire naturelle de ces îles? Existem visitas guiadas focadas na história natural dessas ilhas? Les Channel Islands sont-elles facilement accessibles en ferry depuis la côte californienne? As ilhas do canal são facilmente acessíveis por ferry da costa californiana? On raconte que l'île de San Miguel est particulièrement sauvage, cela vous semble-t-il exact?
Dizem que a ilha de São Miguel é particularmente selvagem. Você acha isso exato? Les conditions météorologiques peuvent-elles changer rapidement dans le parc national des Channel Islands? As condições meteorológicas podem mudar rapidamente no Parque Nacional das Ilhas do Canal? Est-ce qu'il y a des restrictions concernant la pêche dans les eaux entourant ces îles? Existem restrições quanto à pesca nas águas ao redor dessas ilhas? Les Channel Islands sont-elles un bon endroit pour l'observation des étoiles, loin de la pollution lumineuse? As ilhas do canal são um bom lugar para a observação de estrelas, longe da poluição luminosa? Pourriez-vous me parler des efforts de conservation menés dans le parc national des Channel Islands? Você poderia me falar sobre os esforços de conservação realizados no Parque Nacional das Ilhas do Canal? Les îles Channel Islands sont-elles un habitat important pour les plantes endémiques? As ilhas do canal são um habitat importante para plantas endêmicas? Est-ce qu'il y a des centres d'accueil pour les visiteurs sur chaque île? Existem centros de acolhimento para visitantes em cada ilha? Les Channel Islands sont-elles un lieu idéal pour une escapade romantique? As ilhas do canal são um lugar ideal para uma escapada romântica? On dit que l'île de Santa Rosa abrite des vestiges archéologiques importants, est-ce vrai? Dizem que a ilha de Santa Rosa abriga importantes vestígios arqueológicos, é verdade? Les Channel Islands sont-elles un endroit sûr pour faire de la randonnée en solo? As ilhas do canal são um lugar seguro para fazer trilha sozinho? Est-ce qu'il y a des options d'hébergement sur les îles Channel Islands, comme des cabanes ou des campings aménagés? Existem opções de hospedagem nas ilhas do canal, como cabanas ou campings estruturados. Les Channel Islands sont-elles un endroit idéal pour observer les dauphins? As ilhas do canal são um bom lugar para observar golfinhos? Les champs de fleurs sauvages en Californie sont absolument magnifiques au printemps. Os campos de flores silvestres na Califórnia são absolutamente magníficos na primavera. N'oubliez surtout pas d'apporter votre appareil photo si vous visitez Anza Borrego en mars. Não se esqueça de trazer sua câmera se você visitar Anza Borrego em março. Le parc d'État de Carrizo Plain est un spectacle à voir, surtout après les pluies hivernales. O Parque Estadual de Carrizo Plain é um espetáculo para se ver, especialmente após as chuvas de inverno. On raconte que Walker Canyon offre une explosion de couleurs orangées en février et mars. Dizem que o Walker Canyon oferece uma explosão de cores alaranjadas em fevereiro e março. Est-ce que vous saviez qu'il existe des cartes interactives pour suivre la floraison en temps réel? Você sabia que existem mapas interativos para acompanhar o florescimento em tempo real? La vallée d'Antelope est réputée pour ses paysages fleuris spectaculaires, mais c'est très variable. O Vale de Antelope é famoso por suas paisagens floridas espetaculares, mas isso varia muito. Il paraît que le parc d'État de Diamond Valley Lake est un endroit secret pour admirer les fleurs. Aparentemente, o Parque Estadual de Diamond Valley Lake é um lugar secreto para admirar as flores. Les collines de Poppy, près de Lancaster, sont célèbres pour leurs pavots dorés. As colinas de Pope, perto de Lancaster, são famosas por seus papoulas dourados. Avez-vous déjà envisagé de visiter le parc d'État de Figueroa Mountain pendant la saison des fleurs? Você já considerou visitar o Parque Estadual de Figueroa Mountain durante a estação das flores? On me dit que les prairies du comté de Sonoma sont particulièrement belles en avril.
Dizem-me que os campos do condado de Sonoma são particularmente bonitos em abril. Les fleurs sauvages de la réserve naturelle de Body Hills sont un trésor caché, paraît-il. As flores silvestres da reserva natural de Body Hills são um tesouro escondido, dizem. Il faut absolument vérifier les conditions météorologiques avant de partir à la recherche des fleurs. É preciso verificar absolutamente as condições meteorológicas antes de sair para procurar as flores. Les couleurs vives du parc d'État de Silverwood Lake sont inoubliables, selon mes amis. As cores vibrantes do Parque Estadual de Silverwood Lake são inesquecíveis, segundo minhas amigas. On peut trouver des informations utiles sur les sites web spécialisés dans la botanique californienne. Podemos encontrar informações úteis em sites especializados em botânica californiana. La floraison dépend beaucoup des précipitations de l'hiver, il faut être patient. A floração depende muito das chuvas do inverno, é preciso ter paciência. Est-ce que vous préférez les fleurs alpines ou plutôt celles des déserts? Você prefere as flores alpinas ou as do deserto? Les guides locaux connaissent souvent les meilleurs endroits, n'hésitez pas à leur demander conseil. Os guias locais geralmente conhecem os melhores lugares, não hesite em pedir conselhos a eles. On dit que le parc d'État de Henry Coe est un paradis pour les amoureux des fleurs sauvages. Disse que o Parque Estadual de Henry Coe é um paraíso para os amantes das flores silvestres. La beauté fragile de ces fleurs mérite tout notre respect, il faut les préserver. A beleza frágil dessas flores merece todo o nosso respeito, devemos preservá-las. Il est préférable d'éviter de piétiner les fleurs pour ne pas endommager l'écosystème. É melhor evitar pisar nas flores para não danificar o ecossistema. On peut admirer une grande diversité de fleurs sauvages en Californie, c'est incroyable. Podemos admirar uma grande diversidade de flores silvestres na Califórnia, é incrível. La saison des fleurs sauvages est courte, il faut en profiter pleinement. A estação das flores silvestres é curta, devemos aproveitá-la ao máximo. Il paraît que le parc d'État de Auburn State Recreation Area est un endroit moins fréquenté mais tout aussi beau. Aparentemente, o Parque Estadual de Auburn State Recreation Area é um lugar menos frequentado mas igualmente bonito. Quel est l'impact de la culture espagnole sur les missions californiennes? Qual é o impacto da cultura espanhola nas missões californianas? Les missions sont-elles bien conservées aujourd'hui? As missões estão bem preservadas hoje? Pourriez-vous me parler de l'architecture unique des missions? Você poderia me falar sobre a arquitetura única das missões? Est-ce que les visites guidées sont disponibles dans plusieurs langues? As visitas guiadas estão disponíveis em vários idiomas? Quels objets historiques peut-on admirer à la mission San Juan Capistrano? Quais objetos históricos podem ser admirados na missão San Juan Capistrano? La mission Santa Barbara est-elle particulièrement impressionnante? A missão Santa Bárbara é particularmente impressionante? Est-ce que les missions offrent des ateliers sur l'artisanat traditionnel? As missões oferecem oficinas sobre artesanato tradicional? Combien de temps faut-il prévoir pour visiter une mission typique? Quanto tempo se leva para visitar uma missão típica? Est-ce que les missions sont accessibles aux personnes à mobilité réduite? As missões são acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida?
Quels sont les meilleurs mois pour visiter les missions sans foule excessive? Quais são os melhores meses para visitar as missões sem muita gente? Est-ce que l'on peut trouver des informations sur les événements culturels organisés dans les missions? É possível encontrar informações sobre os eventos culturais organizados nas missões? Est-ce que la mission San Diego est considérée comme le berceau de la Californie? A missão San Diego é considerada o berço da Califórnia? Est-ce que les missions proposent des activités pour les enfants? As missões oferecem atividades para crianças? Quels sont les plats traditionnels californiens que l'on peut déguster près des missions? Quais são os pratos tradicionais da Califórnia que podemos saborear perto das missões? Est-ce qu'il y a des hôtels charmants à proximité de la mission Carmel? Existem hotéis charmosos perto da missão Carmel? Est-ce que les missions ont joué un rôle important dans l'agriculture californienne? As missões desempenharam um papel importante na agricultura californiana? Est-ce que les jardins des missions sont aussi beaux qu'on le dit? Os jardins das missões são tão bonitos quanto dizem? Pourriez-vous me recommander un livre sur l'histoire des missions californiennes? Você poderia me recomendar um livro sobre a história das missões californianas? Est-ce que les missions sont souvent le théâtre de reconstitutions historiques? As missões são frequentemente palco de reconstituições históricas? Quels sont les coûts d'entrée moyens pour visiter une mission? Quais são os custos médios de entrada para visitar uma missão? Est-ce que l'on peut prendre des photos à l'intérieur des missions? Posso tirar fotos dentro das missões? Est-ce que les missions sont facilement accessibles en transport en commun? As missões são facilmente acessíveis por transporte público? Préparez-vous à des vues spectaculaires, mais aussi à une route sinueuse. Prepare-se para vistas espetaculares, mas também para uma estrada sinuosa. Il est conseillé de faire le plein d'essence avant de quitter les grandes villes. É recomendado abastecer o carro antes de sair das grandes cidades. N'oubliez surtout pas votre appareil photo, chaque virage est une occasion unique. Não se esqueça de sua câmera, cada curva é uma oportunidade única. La circulation peut être dense en été, soyez patient. O trânsito pode ser intenso no verão, seja paciente. Vérifiez l'état de votre véhicule avant de partir, c'est essentiel pour un voyage serein. Verifique o estado do seu veículo antes de partir, é essencial para uma viagem tranquila. Les couchers de soleil sur l'océan sont inoubliables, prévoyez des arrêts. Os pores do sol sobre o oceano são inesquecíveis, preveja paradas. Attention aux animaux sauvages traversant la route, surtout au crépuscule. Atenção aos animais selvagens atravessando a estrada, especialmente ao crepúsculo. Une carte routière physique peut être utile, le réseau téléphonique n'est pas toujours optimal. Um mapa rodoviário físico pode ser útil, a rede telefônica nem sempre é ideal. Les petites villes côtières regorgent de charme, prenez le temps de vous arrêter. As pequenas cidades costeiras são cheias de charme, tire um tempo para parar. Il est prudent d'éviter de conduire la nuit sur certaines portions. É prudente evitar dirigir à noite em algumas partes. Les brumes matinales sont fréquentes, adaptez votre vitesse en conséquence. As névoas matinais são frequentes, adapte sua velocidade de acordo.
La Pacific Coast Highway est une route étroite par endroits, soyez vigilants. A Pacific Coast Highway é uma estrada estreita em alguns trechos, seja cuidadosa. Les panneaux de signalisation sont clairs, mais restez concentrés. As placas de sinalização são claras, mas mantenha-se concentrada. Des aires de pique-nique offrent des vues magnifiques pour une pause gourmande. Áreas de piquenique oferecem vistas magníficas para uma pausa saborosa. Les locations de voitures décapotables sont très populaires, mais pensez au soleil. O aluguel de carros conversíveis é muito popular, mas pense no sol. Il est recommandé de réserver votre hébergement à l'avance, surtout en haute saison. Recomenda-se reservar sua acomodação com antecedência, especialmente na alta temporada. Les falaises peuvent être abruptes, ne vous approchez pas trop du bord. Os penhascos podem ser íngremes, não se aproxime muito da beira. La météo change rapidement sur la côte, prévoyez des vêtements chauds et imperméables. O tempo muda rapidamente na costa, preveja roupas quentes e impermeáveis. Les plages sont magnifiques, mais certaines sont difficiles d'accès. As praias são magníficas, mas algumas são de difícil acesso. Des activités nautiques sont proposées dans de nombreuses villes, profitez-en. Atividades náuticas são oferecidas em muitas cidades, aproveite. Il est possible d'observer des baleines au large pendant certaines périodes de l'année. É possível observar baleias na costa durante certos períodos do ano. La route est parfois fermée en raison de glissements de terrain, renseignez-vous avant de partir. A estrada às vezes está fechada devido a deslizamentos de terra, informe-se antes de sair.